kadaka nan gwambita jina shetina banzama arjina fene dailele nin kalo dela o bayira barani fitini ebe sinka arjina soroti jahannama da tugulen be nin kalo dela ala bato fitini Allah ta'ala be kotre do ni tasumati ni e bonya de kabo Allah ta'ala yoro la kadima ni here di kabo Allah ta'ala yoro la kadima o bonya ni o here e mangante ko ciye ni salaye o bonya ni o here e mangante ko ciye ni sheteme katiriye ka Allah ta'ala ye katui kangan jambo irela Allah ta'ala ka wati munu be di amma ka bele jele samundi abele jele warudi na watu temana kuma do latina de mamunu shijelen imana fenge chugo chugo yika shijeti ile maka ka shifin bana dobe na yizoro afurati jin mashibulu abe fina ko ni bana yini ni meta kaburu kon na lasa ere bala mine noyi hanni mawko ala kan no yake ba ko fona la yamun lafiya no tawti kene tukuni ere be jigilati halika bo kene yalla ni bele jele fen jumay yani nunun ki soro ibe dem senala wati ni kam makorba yan yisi ibe kene yalla wati ni yika bana nyasigi ibe nyama yalla wati ni sayan nyasigi ibe famma yalla wati ni no ye banay yika fantenya yika nyasigi ni kelin bele jele contraire bina dondola oni Allah taala yikene yika se kasun ala ki kene be qur'an kala ala ki kene be nafla chaman sele ati toro ibi ka furu de la wati ni ma se ka bara min ke ni kuma timaneti ne se ko baraka de ayaw jija ka la deli kene ya la ka dume aw yoro Allah ta'ala ka shidi aw ma aw bi se ka Allah ta'ala batu shimina kanya amba yini Allah fa ala ko no ga mbele jeli amba de alislamo nyina sungolo ani sungolo munun temana kelente anya fanga sigida chamana anya fanga kuma chamana anyere bele jeli nyabala bamana muka kuma ko nyedimini kono diminte nyina sungolo ani sungolo munun temana am ga shifitini kono nyina sungolo nyogona mshima yala nyogoma yala ala bato de lawa ayi a nyogoma yala ala ka hine do de la ka ala se awma klima bo de se mansoro nga kuma yode wa ni shite nyina sungolo damne ra ka gele min to jina amadu go ela ne ra fana be doni kalama ala nyina sungolo kera ka sleme to la alamina ambela jele nya bala jin fantani nani bela jele kuma do la halni kun sugura ko do la katike ere kuma na wuli dugu jeli ka yeki sugura ni ndela ibi yere soso yani kala kalimo goyi nganyina sungalo ere bulu ko fen se ka bela jelen kerasa o bayira nyina sungalo akanka on bla kalamblundo di kono nyina sungalo akanka blankan tashidi nyina sungalo akanka blankan leson do di tani Allah ta'ala ni nyonje o tashi fe no leson fe folo anga miri Allah ta'ala ka se masayal ala ni fokura ne kono ka chaye nabi nyuma nya kuma fo kachaya chide nya kuma fo kachaya karamugo ya fo khutuba wala kachaya afra wajru la kachaya mantum belibele do be unu ka pisansi ala yu halaki ko ka halaki leke ko zirin ere bolo ka foni do utemena ni tise ka ketugoni me coronavirus a virus ye fitini ndronyi melekedi nana ka abu ka halaki melekedi nana ka samuda ka halaki ala ye jide bo sanfe ka jibo dugukolo koro ka nuhanka mugo halakini ay farana naka mugo halakira ni jiba de la me halaki min baka an soro bi nyere takadaka coronavirus a virus fitini halanga apare nyeti daka femna fitini ala fleka jiye bele jelen jo asenka no de wama ya'lam junud rabbik illa hu Allah ta'ala ko alaka kele gede hake ko mashitab akunte nan zaraw nyana kulu kumiseka la jarabini ni ka foni feni fitini mise ku jow senka ka jiye kono mi bele jelen bla arrêt totali la jiye rebe arrêt totali de la bi avion chité pas ni avion mi sans fait dro cargo de do ka avion be jo ni ni kun fora compagnie ba do ye kunti dala fi ma hakem mi mbolo beni na o ka la compagnie do be na fo Air France ma mi be barala ka chani ma ba biduru ye Air France do rombela mais ko bebla chemasi technique la ono compagnie belebele baw na nyogona ani terrain ani mabli baw barake euro belebele fen be ka bedatu fen fitini do de fe nyere ti daka docteur do ere ko mene ni fitini aw be gereni ni mene ere kungulo nina o gereni fitini ni konu yo tige da ba kemeye ka kelin tawla ko de bunya ni coronavirus bunya yele nyata yewu me jiye bela jelen do ni flen nyona ni fen fitini kaba ko dando ko ni fen fitini nala ko kabon halake ni fen belebele ba yambe ke chogoti en nala ye ji blauna sami na ambe ke chogoti
tasuma mana bilana samina ambe ke chogoti meleke yere mana na kabe kule anguna munu ka giri meleke yulu de halakeni kule kan gelenyi an dan chogo yere la ka fege Allah fulendo meleke ka kule kan ti kuana salamaw ayni kalo ke tashi kalo yi ayni kalo ke ka umiri ala ka fangala ayni kalo ke ka ala ka masaya ka sigi Allah ta'ala ma ayim mamunu ka halakili fi qur'ani kono ni yo chama me yere ka don ja tiena ni ala wulla an no fe nyetu ni nyele che jie bebe boyi be se kan ni fen jume suma nywana ni jie wuliti dongele 24 heures ma bakile ni keme sabani ko o di bisa Amérique 24 heures ko première puissance mondiale Amérique on se ka suga bada ko ma ka gerbe se kan ni fa wulu fi ma la fle ka yuro la femi re bugu fa o nyeta la ka économie re bla balance la ka économie re jo Amérique na ka Amérique ya ka sin ka Amérique re jo ayere lati halu tado be mun ketugoni wa halu tado be mun re fene fotugoni kuma te o ka fato ke fa kumbo la ka korodo fara la ka fa kan wati tado be mufo atado be munke atado be fonfen ala ya yira la ka fa be kuma fenfen na dala kuma de do ni ne ala wulle no fe dongodo abeke akhza azizi muqtadir sim masaka minali ala bodike la alidda la kambe tununa wallahi famri kamere baga siga kungolo la ko kata la je ni falita parce que tado be fen fosa ayre bolo nyogo shikunte diena coronavirus yi do fara kafaka ala ka hakki manda made ma kele ke nyogon ta Allah taala aye sungolo ninke ala ka bonya sigin kalo ye kanye jama ala anzona yim masayam min fo ye masay ye fangatigi al qahar Allah taala ye karbali masay ayni kalo ko nyogona yimbade al islami aflana angani sungolo ke tubi kalo ye kata Allah taala ay tubi de ni gele yan na nyana fo itawuli ni tubiti balaw manana fo iti balaw tasmafa ni tubiti ambe ba do balaw di bankambi ambe kambe blanga siga nyogona kambe blanga sira nyonye kambe bla hali kam maga fenkili na nyon fe ambe sigale me nyona sisa na gunfere ko do ba banka tige de ma foli le kunti dalo enga bebi bulu bon ma joli de no fe na ba fiye kakay kabini yoro jana do yere be sira tige kanadi mawma bi bolo de korot bolo be da disila kasoro tige dila ngana de kundo me coronavirus fle kambe bolo blan pushu kono ma tige ti jantuguni ma abayra balawdo de kambe siga hal ni do magara fendo la yinye rete son ka magala isiga len virisi ni kanana yele mayife wala kambe do nyona yoro ni kelendi do wala ka keleti kwana kambe siga nyona ti kambe siga nyona hal ni be sogo sogo yire di tege kono wala sey kana sogo o fen kana ta finye fe kama do so ni technologie ka avancement jien be kono bi docteur sera yoro mi ma amo ke o ka wati ya commencer malaji docteur yere baka sera feni nyakati me munu ti docteur yi yoro coronavirus chien do chien te docteur ya so soli law amunu ti docteur ande be so soli ka no to yere ko nimba do ko femi ndo o ba yere ka fa domba u ba chien do a domba u ba galon fene do me min ta don e de be nyon so sola ambe mun koni fi doro ka tubi furashita la ni tubi deti akana tige di nyoma mawu akana maga minengele naw ni be sogo ta yanve ni be tiso ta yanve halisa ni be herede aye tubi kumina banani nan tubire ala bo o kungelen ke ka banani walo ka boyi ala ko de do ko ma ko te ko american yu ka desaira de banana na wati mi ngamerike ko yake shinwa banade ka kla ka shinwa wala bushinai ngabia ye shumi mbo amerike amabo jin bushila Américain be mabba biworo de la ani doni maminza ni fe ma million keleni ko mamumbe ka foko contaminer len kadaka alaka kushilika jugu disi bawdema e mali jahannama kono nala bina ma blay ti blay nini formu yi ala bi bunya ki janyadi wala satasuma ka fereyma munun ko ku yesengolawi ku be jiye benyede ala ye fagali ni nyeshu lu yere de ma ko ka dese yira wala wujoro la munun tala o ye fantaw yaw la beneni ni nana baw beva hali sambe tama na nsenka olu munu yere kungo ko abe juya munu ma olu de bakatama olu yere munu sembwala abaka fagali la solo dem aka francis shula je aka italy tala je aka spain tala je aka america tala ngoji en wili dido
hal ko sanna ko journal su baka fo ko coronavirus mun da américain ka ko vietnam kele ma nyona daka américain modile ka blan ni ngon gele ya ko na ba hal ti bo kenema ere mana boy re ire ka santi kama ere ka boy wari min be biye ka abe kenema abe yoro gaba ko bonde be datuni ke bo basal ni ire fene be nunu ka jamana ka wari sara be kenema bonni ke boy lay salama ya jigida ala kamro ani kafiru ka difference ni de ni ko yi on soro amba fo ala de yala tige munan ko be wuli o ye tubi de katala ngam be archive de laje anyogona de la kakewa anyogona kerawa ma joli sarawla anyinanta o fana charani kunu shuya bana me an ka segango ka tubi katala ma o hakilmati jigi kafirila aw islamiy de ya tubi naw tubira gelya be mun ka girini ni ala yo wuli ni islamiy ka tubi ala te dese kan wuli ay tubi katala ma wala sani gelya ka wuli ka bwanga ambayini ala fi ala ka tubi no bayani ni sumbaloni ayake ala wali nyuman don kaloye keren yala maliyam kala ka bonya sigama kala wali nyuman don ayeni sungalo koyi ngo keren yala aw maliyam ala ye bonya min ke maliyam yi ere sigile nyina wallahi bi miri jinye jamana bele ku menyebo jamana fen ni wati kunguruni ngono ala ye korota min dima ka bonya dima ala ma nyogona dima shima jinye kono ro jamana ni fantanya e ku me feka jamana ni bla akle ka fari ku me feka jamana ni bla anyere dama bi nywan ka chugo me ku me feka jamana ni bla e sigile ka krefe jamana la je ambe wati mina bi juma baka seli jamana joli kono jiena juma baka seli jamana jumel ambe wati mina bi ni sungalo bala sumba ga tige jamana joli misiri kono na nafla seli baka ke jamana joli kono misiri kono na ere sigile ka tere la je baka journalu lame ere haklibe jamana ba fen fena na boro journal la ko misru datublen beba ka suntige ka soko beba ka nafla seli ka soko bebi ka qur'an kalana misri seli banyuma namma ka seli ka misri ko na be kana ka masili wajia foite sungalo la ka sungalo tono bo kele ma ite jia sura sungalo jia beye misri ko na me katake au be sundu sokono ka suntige sokono ka o nafla seli sokono ka qur'ane kala sokono eni musoni de wa bebe nyon ka sokono ma shite bo kenem aw be jiya soro songolo la chuguti wa maliyan wala yi bonya do kawye akana kala ma fisir wali ayalo taala tanu akani bonya kana ameni fawye ka chaya ada madin ta do ki bi jiya foni yigoya nata jamana do be wulu misru ka chana antay anga misri rate jata qur'ane me kala je misri shiddatu gulen tan fe misiri kili adatu gulen tan fe hali munum bora kanyanta datu guli do e ita datu ga misiri kono sili bawo bakata misiri wera la kata sili hali ko yele ni yebunya do de Allah taala yemundi awma ala ya bunya da on ala yibunya misiri dayele lem ifene bala ka bunya sega ma chugudi no misiri maddo baka greve ka fambe ke mangay ka tasma do pina wala siraw ka ku ka misru datubile no fakay ina fo ku nyon temele mun kra Niger hal almamu motoy bushilila ko sungalo kana se kan ka misru datubile to ko fo ka misri be dayel fa mo ya irakati dayela ya islamu bora bere ni busan yi wuladu esigile mbe itaro ko be giena ere aw tado ko misri datubu ye balawi fo na siri fe ya do mena ala kana san fe ya wul ala kan gishide wallahi malion wallahu ta'ala ya wulajiya aw kana ala kani bonya ben makono mi ma million zoro ma mabli zoro nte halala du kono slame ni misri tigere lay miliyari kadima tise kadimi boyla ata boyla ala ye bonya de di aw ma aw ka kala ka bonya wali nyuman don baye aw baka aw ka suntige misri la abe kana aw ka nafla sili misri la aw baka aw ka tafsir la me misri la aw ka juma be baka silo misri la farda kilinti misri da tukura aw nya farda mina abe baka sili misri la munde be salama mun kay aw yi maliyo halam be misalata jamana bami ka no yi saudi e ka tamaka bi ba e ka tam madina bi e ga misru la wallahi be ka shin yaji ni misri flata be da tugulen o misri fla madina misri kiraka misri makka misri wawlu munu fana dayele len wakana kina ko jamami kumbe do kuno ko jama kelene baka donde ayde a sensani ndidu beti tasili me fe ya ibeti me kai ka bitugu datugu kana ya mashiti nyinika
hali temperature te ta dala ate foyi ka safina ke ki tige ko anti ka papier fene nyine sig autorisation bi bolo aw be fe ala ka mun kaw ye katimeni bonya beka ay ala ka bonya masiga ma lakum la tarjuna lillahi waqara ala ka bonya aya sigala ma wala sala taala ka bonya were di awma nin kalo mi fle an ga nin ke hine kalo yi ani nafakati chama bole kalo to sungolo be wakati to munu ke alhamdulillah abe nafakatu boka jayad meni sungolo bolo fakaka ay nafakati boka jaya aga hina balma tawla wala sala fena ka hinana an yara da maka hina nyona ya pasika ala yi bonya seti munu nyi ay dodo man rani ko jamana no kono seti mami sebe mami ya mfe ya fena manjam o koro an kafsani nyonye doni ndi e kafsani mami fene ke akili tola sugu kono karew kono du kono iki jije seko yemu ye gak kran yala nga déplacer bamana nga kuma ko ko muso yi ka shobe ni kana daga farade halisa dore baka ko ka farawka o daga be jigi wati malik konina marola gele do bina do be fla ka farawka e be singa ina korole